Ayan, ito, Agwat wins. Agwat, Agwat! Patay na minor. Patay na minor. Ayan, na minor. Last 10, last 10. Ayan, breakway natin. 5, tuloy! Agwat! Ito, second group, naghahabol, Toten. Nakatutok, puro Ilocos. 5 breakaway, 5. Ito na. Dumikit na si Toten. Karga! Palitan! 9. Ayan, naghabol. 9. Ayun na yun. Ayun na si Dave, naghabol na. Eto, wait na nagdadala. Depending natin. Kahapon, ayan, nanalo. Ilocos. Hoy, Agwat! Eto na, Dave Montemayor, naghabol. Eto, grupo. Eto na, guys. Ayan, bumalat na naman. Bumalat na naman siya. Ayan, patay kayo. Patay. Malakas talaga yun, ah. Eto na, breakaway natin. Ayan, cutting corner mo, mas malapit. Lakas nun, oh. Team Ilocano, ito, Agwat, 2. Loy! Dito nyo, kaliwa nyo, cutting corner. Wala na, guys, lumalayo na. Eto, peloton natin. Last 7, last 7. Eto na, breakaway natin. Lumayo na. Okay, lumalayo na, lumalayo. Ayun na, bumiyahin na ng Ilocos. Lakas na. Eto, second group, 2. Ito na, si Vince. Sige, Agwat yung grupo, Agwat. Ayan, si Toten sumunod na. Patay. Oh, baba! Pamuputol! Sais! Ayan, lumayo na siya, guys. Pero mahaba pa. Last 6 pa, medyo mabigat pa yan. Ahon pa naman dito. So, eto na, aabutin na yung second group din ng peloton. Last 6! Last 6! Last 6. Last 4. Tiisin mo na. Last na pa. Last lap. Ingat na, ingat. Wala na yun, guys. Inabuti nyo kahit mag... Ayun na, dumaan na yung ating breakaway. Team Ilocos. Eto, merong isang bume breakaway. Last lap, last lap. Last lap, guys. Last game. Ayan, guys, oh. Pagbalik, rematean yan. Pagbalik, rematean na. Eto na, guys. Champion natin. Ayan, champion natin, oh. Ilocano. Team Ilocano. Ito na. Grupo na. Sunod. Ito na, guys. Ayan na. Ito. Laban second. Ayan natin. Rematean na, guys.
Ayan na. Sino yan? Hey! 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 Second si Tete.